السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ تجارتی مالیاتی فراڈ اور کرپشن پر کنٹرول کر کے ملکی محصولات میں زیادہ سے زیادہ اضافے کے لیے بندرگاہوں، ایئرپورٹس اور ٹرمینلز پر مستقل انٹیلیجنس کا نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل کسٹم انٹیلیجنس کراچی کے ماتحت اس نظام کے ذریعے ماہانہ 2 رپورٹیں FBI ہیڈ کوارٹرز کے حکام کے توسط سے وفاقی حکومت اور مقتدر ادارے کے حکام تک ارسال ہوا کریں گی، جن کی روشنی اور سفارشات کے نتیجے میں ملوث سرکاری افسران، کمپنیوں کے مالکان اور ایجنٹوں کے علاوہ بینکوں کی انتظامیہ کے خلاف مسلسل کارروائیوں کے لیے کام شروع کر دیا جائے گا۔ تجارت نیوز کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ڈائریکٹریٹ جنرل کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں 30 کے لگ بھگ شعبوں اور مقامات کے حوالے سے کسٹمز انٹیلیجنس کے افسران کو تعینات کر کے ذمہ داریاں سپرد کر دی گئی ہیں۔ مراسلے کے مطابق ماڈل کسٹم اپیرمنٹ کلیکٹریٹ ایسٹ، کسٹمز اپیرمنٹ کلیکٹریٹ ویسٹ، کسٹمز اپیرمنٹ کلیکٹریٹ SAPT، کسٹمز اپیرمنٹ کلیکٹریٹ پورٹ قاسم، کسٹمز ایئرپورٹ ایئر فریٹ یونٹ، کسٹمز کلیکٹریٹ ایئرپورٹ شعبہ بین الاقوامی آمد، شعبہ بین الاقوامی روانگی، اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن، ماڈل کسٹمز کلیکٹریٹ پورٹ قاسم ایکسپورٹ، ماڈل کسٹم کلیکٹریٹ ایکسپورٹ KPT، ماڈل کسٹمز کلیکٹریٹ انفورسمنٹ کراچی، ڈائریکٹریٹ جنرل ٹرانزٹ ٹریڈ، کسٹمز جنرل پوسٹ آفس، کسٹمز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کسٹمز اینٹی منی لانڈرنگ، کسٹمز انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن، کسٹمز شعبہ نیلامی، کسٹمز لیگل، ایڈمن، اسٹیٹ ویئر ہاؤس یعنی کسٹمز کے گودام، شعبہ اکاؤنٹس، شعبہ ٹرانسپورٹ اور شعبہ آڈٹ وغیرہ میں کسٹمز انٹیلیجنس کے تحت تعیناتیاں کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے متعلقہ شعبوں کے حوالے سے روزمرہ امور کے معاملات، ممکنہ کرپشن، بے قاعدگیوں پر نظر رکھنے کے علاوہ ان شعبوں میں نااہلی برتنے والے افسران اور ٹیکس چوری کی وارداتوں کے حوالے سے رپورٹنگ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ حساس اداروں کی ان رپورٹس کی روشنی میں کیا گیا ہے، جو چند ماہ تک کسٹمز، FBI اور FIA کی مختلف ٹیموں کے ساتھ کام کر کے مرتب کی گئی ہیں۔ ان رپورٹوں میں مقتدر ادارے اور وفاقی وزارتوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس وقت ملک کو سب سے زیادہ معاشی نقصان ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ سے پہنچایا جا رہا ہے، جس کا حجم ملک سے مجموعی طور پر ہونے والے زر مبادلہ کی غیر منتقلی کا 70% سے بھی زائد ہے۔ ان رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ سے 3 طرح کے کمپنی مالکان منسلک ہیں، جو بیرون ملک سے منگوائے جانے والے سامان کی قیمتیں مس ڈکلیریشن کے ذریعے کم سے کم ظاہر کر کے اربوں روپے کے ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔
दूसरे नंबर पर ऐसे ताजिर हैं जो मुल्क में ईरान और अफगान ट्रांजिट से स्मगलिंग के जरिए आने वाले सामान को जाली कंपनियां रजिस्टर करवाकर इनके जरिए जाली खरीदो फरोख्त की बोगस इनवाइसेस बनाकर अपने लिए अरबों रुपए की सेल टैक्स की चोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि तीसरी किस्म के वो बड़े सनतकार और सरमायादार हैं जो मज़कूरा दोनों अक़साम की जालसाजियाँ यानी अंडर इनवाइसिंग के ज़रिए सामान दरामद करके और स्मगलिंग का सामान जाली इनवाइसेस पर इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मज़कूरा रिपोर्टों में इन हक़ाइक़ से भी आगाह किया गया है कि ऐसे टैक्स चोरों और ज़र्र मुबादला गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करवाने वाले हज़ारों ऐसे कंपनी मालकान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता कई बरसों में FBI और कस्टम्स की जानिब से टैक्स चोरी, जालसाजी और स्मगलिंग की तमाम ही दफ़ात के तहत मुकदमात कायम किए जाते रहे हैं। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनके ख़ातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं किए जा सके, क्योंकि इन कवानीन के तहत बनाए जाने वाले मुकदमात में मुल्ज़िमान को रिवायती अंदाज की कमज़ोर तफ्तीश, कवानीन शहादत में मौजूद सकम और माहिर वकला की खिदमात के ज़रिए अदालतों से 100% रिलीफ मिलने का इम्कान मौजूद रहता है। जबकि ऐसी कार्रवाइयों में हुकूमती इदारों के करोड़ों रुपए के वसाइल खर्च होते हैं और रिकवरी कुछ भी नहीं हो पाती है। यही वजह है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ टैक्स चोरी, स्मगलिंग और जालसाजियों से मालियाती जराइम करने के हर केस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया केस बनाया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक चूंकि 2019 में टैक्स चोरी और स्मगलिंग से अरबों रुपए का काला धन बनाने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और कस्टम्स एक्ट में कुछ तब्दीलियां की गई थी, जिसके तहत अब कस्टम और FBI की फील्ड फॉर्मेशंस को ये इख्तियार हासिल हो चुका है कि वो टैक्स चोरी और स्मगलिंग के रिवायती केसेस की तफ्तीश में अगर ये समझें कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ इन जराइम से पैसे कमाकर दीगर कारोबार में लगाने या असासे बनाने के सबूत मिल गए हैं तो इनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाले मुकदमे में मुल्ज़िमान के असासे बहक के सरकार जब्त करके कौमी ख़जाने में मुंतकिल करने का ऑप्शन मौजूद है। जबकि रिवायती केसों में अदालतें इनकी दफ़ात के मुताबिक सज़ाओं का फ़ैसला करती है। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में जब डायरेक्टरेट जनरल कस्टम इंटेलिजेंस के कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद के सूबाई दफातर को 100 से ज़ायद बड़े मालियाती स्कैंडल्स की फाइलें भेजी गई, तो इसके साथ ही डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची इंजीनियर हबीब की खुसूसी काविशों से कस्टम्स इंटेलिजेंस के तफ्तीशी अफसरान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात में महारत से लेस करने के लिए भी इक़दाम शुरू कर दिए गए, जिसके पहले मरहले में FIA में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कायम किए जाने वाले कई बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का तजर्बा और महारत रखने वाले अफसर के ज़रिए कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची के 2 दर्जन के करीब अफसरान को तरबियत दिलवाई गई है, जिसके मुकम्मल होने के बाद इन तफ्तीशी अफसरान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत
दर्जनों इंक्वायरियों पर काम शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में अब तक मुतअद्दिद मुकदमात भी कायम किए जा चुके हैं और ये सिलसिला आइंदा चंद रोज के दौरान मजीद तेज होता हुआ नजर आएगा। ये थी आज की अहम खबर, जिससे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को आगाह किया है। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। तिजारत न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही फेसबुक पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।